आज मैंने देखा कि नेहम्याहଙ୍କର लीडरशिप रे किभला आर्थिक स्थिति को अर्थ विषयटा को केमिति परिवर्तन करा जायछि आउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट धरंतु इकोनॉमिक जस्टिस ए वर्ड गुडाक शब्द रे आसुतिला को बुझिबे इटा माने अर्थनीति बा अर्थ पैसा उपरे कथा हो प्रिय माने अधिकांश तो आमाने चर्च रे एटा को आमाने कम सुनी थाउ कि अर्थ उपरे हाँ जो समय दान दशमांश देवार आवश्यकता पड़े से भाया समय रे ही आम अधिकांश कथा कही था अर्थर कथा दियो दिया जीव अर्थटा को आम विशेष करके रखी था कि समस्ते आम मानकर आत्मिक ओब्लिगेशन बा आत्मिक चेतना को आम वृद्धि करिथाउ देबाटा गोटे वर्शिप पार्ट ऑफ वर्शिप बोलिकी आ एटा ट्रू मु भी विश्वास करे आ मु एनकरेज भी करे गिविंग इज नॉट जस्ट खाली गिविंग देवाटा केवल देवाटा नुह यथेष्ट थिबा लोक जो दे देबे ताहा नुह कि नथिबा लोक जो भी देबा कथा नुह सेटा भी नुह देवाटा होची वर्शिप पार्ट ऑफ वर्शिप आराधनार गोटे भाग एटा मंडलीर नियम नुह कि बेसी पाइबा बोली कि आशा करिबा पई आशार अर्थ जो देबा सेटा भी नुह जदियो बाकी आमानकु से भलिया बुझा जाए कि दियो दिया जीव जो मापरे मापिब से मापरे मपे दिया जीव जी जेते बुणे से सेते काटे यही शब्द गुड़ाक को एक्चुअली आम माने अर्थ देवा उपरे आम माने ऐड करि थाउ जदियो तार सबु तार मूल अंश बा मूल शब्द गुड़ाक भिन्न भिन्न प्रक्रिया रे आछि किंतु एटा जेहेतु आम मानकु फिट लागे सित आमे प्रचारक माने अधिकांश समय रे एई पद गुड़ाक जोड़ी थाउ किंतु अधिकांश स्तर रे एटा अर्थनीति उपरे कहा जाय न थाए देवाटा प्रिय माने आम मानकर प्रेम प्रभु आम मानकु फेरेबाटा तांकर प्रतिज्ञा जेमिति पुआ और झियो को बापा माँ देवाटा पुआ झियो को बापा माँ जेमिति दियंती से एक्जेक्टली से बेला बुझंतु बापा माँ पुआ झियो को प्रेम करंती तांको जो दायित्व दिया जायछि सेत पई पुआ झियोर सब जत्न तत्व बापा माँ नियंती एपरिकी बापा माँ स्वप्न ही जाए पुओ झी मान इच्छा पूरा करने से राति दिन खटिकी भी पुओ झी मान आवश्यकता दियंती एठी पुओ झी जॉब कला परे से आर्थिक स्थिति जिते सुदृढ़ हेब बापा माँ को जिते बड़े उल्टा देवा बेलू एटा नुह जे से फेरौंती बापा देलाटा को फेरौंती कि बापा माँ कला कामटा फेरौंती एंडेड आम फेरई पारिबानी बापा माँ कर कार्य आम प्रति अर्थ रूपे कौन सी रूपे भी फेरई पारिबानी हाँ फेरईबा केतेबेले आम पुओ झियो मानकु जेमिति करिथिले आमे बापा मामा को से बेले जेतेबेले आमानकर पुओ झियो मानकु पई आमे करू सेतेबेले समहाव एटा समान हैला भलिया लागे किंतु प्रभुंकर वाक्य रे प्रिय माने देबा आउ प्रभु आमनकु देबाटा को सिंपल बुझिबा मु प्रभु को देउछि एति पई बिकॉज़ मु प्रभु को प्रेम करे आउ प्रत्येक देबाटा प्रेम रु स्टार्ट हुए एठी नेहेम्याहଙ୍କର ଜାଗାରେ आउ गोटे रूप आमे देखुछु लोक मानक पाखरे जोटा कि आत्मिक नेता एठी आमे साइलेंस रहू अधिक जगह रे मंडलीर नेतृत्व निया जायनी एई जिनिसटा को आज आमे पढिबा आउ शिखिबा मु अनुरोध करिवि के जणे 5 अध्यायर 1 पदरु 9 पद पर्यंत पढिबे के जणे एई अंशटा माने समस्त सुनिबा तापरे मु संक्षिप्त पर आपण मानको आजिरा वाक्य 3 भाग रे कहबी ए शिक्षा तो मु बहुत बड़ करिछि एक्चुअली बहुत बड़ एटा मोर फेवरेट सब्जेक्ट भी किंतु आकु मु 3 भाग रे आपण मानको बुझिला बेला संक्षिप्त भाव रे कहबी के जणे पढंतु दया करी 1 पदरु 9 पद पर्यंत 5 अध्याय समस्त को प्रेज द लॉर्ड अनंतर जिहुदीय भाई मानक विरुद्ध रे लोक मानकर और सेमानक भार्यागणर महाक्रंदन उठिला कारण केही कही कहिले आंभे माने आंभ मानक पुत्र और कन्यागण अनेक लोकटू आंभ मानक शस्य मिलू आंभे माने खाई बंचिबा मध्य आउ केही केही कहिले आंभे माने अपना अपना शस्य क्षेत्र और दाख्या क्षेत्र और गृह बंधक रखिअछु आंभ मानक शस्य मिलू कारण ए दुर्भिक्ष समय
ଆହୁରି କେତେକ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜକର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବନ୍ଧକ ରଖି ମୁଦ୍ରା ଋଣ କରିଅଛୁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାତୃଗଣର ଶରୀର ସମାନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣର ସମାନ। ତଥାପି ଦେଖ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଦାସ ହେବା ପାଇଁ ଦାସତ୍ୱାବସ୍ଥାକୁ ଆଣୁଅଛୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଦାସତ୍ୱାବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛି ଆୟତ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଧରିଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣା ମନର ବିବେଚନା କଲି। ପୁଣି କୁଳୀନମାନଙ୍କର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବାଦାନୁବାଦନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଭାଇଠାରୁ ସୁଧ ନେଉଅଛ। ତହୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାସଭା କଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯିହୁଦୀୟ ଭାଇମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକା ଯାଇଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିକିବ ଓ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକାଯିବେ? ଏଥିରେ ସେମାନେ ନୀରବ ହେଲେ, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ ତାହା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର ସକାଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟରେ ଆଚରଣ କରିବା କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମ ଦୟା କରୁଣା ପାଇଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ। ଆଜି ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲାଗିପାରେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନିଦ ଲାଗିବ କି କ'ଣ ହେଲେ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ଚା ଯଦି ଅଛି ପାଖରେ, ଚା ନେଇକି ବସନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସି ବସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟା ବା ଏଇ ଭାଗଟା କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗିପାରେ କିଏ ଜାଣେ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ବାଇବଲ ପାଇଁ ଅର୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ ବା ଟଙ୍କା ଏମିତି ବୁଝିବା, ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ଅର୍ଥ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିବି ମୁଁ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ଇଟ୍ସ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତରରେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ ହେଲେ ହେଲେ ବୁଝିନୁ, ନାଇଁ ତ ବୁଝେଇବା ଲୋକ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିକି ହେଲେ ବୁଝେଇଥିବେ। ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଅର୍ଥ ନାଇଁ ତ ଈଶ୍ୱର, ଦୁଇଟାକୁ। ଅବଶ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ତମେ ଚୁଜ୍ କର ବୋଲିକିରି। ଓକେ, କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଅର୍ଥ ଆଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି କି? ନା ଜୀବନ ଆଉ ମରଣକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅର୍ଥକୁ କହିଦେଉ। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ପ୍ରିୟମାନେ ୱେଲ୍ଥକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଦୃଶ ରୂପେ ଠିଆ କରାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଏକା ବିଗିନିଂରୁ ଏକା ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମିକର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଅବଶ୍ୟ ପଲ୍ ଏଇଟା ଲେଖନ୍ତି ଧନ ଲୋଭରେ। ଏ ଲୋଭଟା ପ୍ରିୟମାନେ ଗ୍ରିଡି ସେନ୍ସକୁ ଯାଏ। ଗ୍ରିଡି ମାନେ ଯୋଉଟାକି ବେଶୀ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଯେ ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ। ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ବା ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ବି ଆମମାନେ ଯୋଉ ଅଧିକ ଚାହୁଁଥାଉ ସେଇ ସେନ୍ସରେ କୁହାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଧନ, ଅର୍ଥ, ସମ୍ମାନ ଏଇଟା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଧନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତଇଁରେ ସିଏ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ଏ ଗଡ୍ସ ପ୍ରମିସ୍। ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ତାକୁ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶୈତାନ ମିଛ କହୁଥିଲା କି ସାରା ପୃଥିବୀ ମୋର, ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ଏ ସବୁ ତତେ ଦେବି ବୋଲି।
ସେଟା କ'ଣ ସେ ସତ କହୁଥିଲା କି? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ବା ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ତ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ କହୁଛି ସାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ବୋଲେ ଆମେ ଭାବୁ ହଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୈତାନର ବୋଲିକି ନୁହଁ। ଜଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଜଗତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଜଗତର ସମସ୍ତ ତନ୍ନିବାସୀ ଜଗତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର। ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ହଁ ଆମମାନେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଶୈତାନକୁ ବା ନେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ପୁନର୍ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଲେ। ଆପଣା ବଳିଦାନ ଦେଇକି ଆପଣାକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ପ୍ରିୟମାନେ ଅଧିକାର ଆମେ ପୁନର୍ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଲିଫଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। এইটা যেତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏଇଟା ଆମର, ଦେଶ ବି ଆମର, ପୃଥିବୀ ଆମର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ମୋର ପିତାଙ୍କର, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ବି ଫିଲ୍ କରିବା ଯେ ଏଟା ମୋ ବାପାଙ୍କର। ତାର ଅର୍ଥ ଇନହେରିଟେନ୍ସିଲି ଏଟା ମୋ ପାଖକୁ ବି ଆସିବ। ଦରିଦ୍ର ମନା ହେବାନି। ଦରିଦ୍ରତା ଗୋଟେ ଥର କେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଥିଲା କି ପଭର୍ଟି ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବୋଲିକି। ଦରିଦ୍ରତା ପ୍ରିୟମାନେ ଧାର୍ମିକର ପରିଚୟ ନୁହଁ। ଏମିତି କହିବା ଗଲେ ତ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣାରେ, ବଟ୍ ସେଇଟା ବି ନୁହଁ। ଦରିଦ୍ରତା ହେବାର କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି, ନାଇଁ ତ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ସେଇଟାକୁ। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ନେହେମିୟାଙ୍କର କେସରେ? ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବଢିଆ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ନେହେମିୟା ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଜଣ ବସି ଖାଉଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଇସାରେ। ନେହେମିୟା ନିଜେ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ମଡେଲ ଲିଡରସିପ୍। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଲୋକ ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ୟୁନିଟି ମୋଟିଭେସନ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଭୋକ ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିବ। ସବୁଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ଆତ୍ମିକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଖାନା ଯଦି ନଥିଲେ ମନ ଉଣା ପଡ଼ିବ, ମନ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବ, କାରଣ ସେଟା ବଡି ରିକ୍ୱାୟାର କରେ। ଏଇଟା ଧାର୍ମିକର ଅଭାବ ନୁହଁ କି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଶରୀରର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ନହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଲଗା ରିଆକ୍ସନ ଆସେ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାନି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ କାମ ନ କରିବାରୁ ନେହେମିୟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ବୋଲିକି ଦେଖୁଛି, ଏଇଠି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି। ନେହେମିୟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ରୁଟ୍ କଜକୁ ଦେଖୁଛି, କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପଶିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ସେଇଠି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆସିବା କାରଣକୁ ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ଚୁପ୍ ହଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ରିସୋର୍ସକୁ କିଏ ରଖିଛି? ରିସୋର୍ସ ମାନେ ଅର୍ଥ, ପଇସା। କିଏ ରଖିଛି? ବଡ଼ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟତାର ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ, ଯାହା ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି ସେ ରଖୁଛି। ଆଉ ନେହେମିୟା ତାକୁ କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରୁଛି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗୁଛି। ବୋଲନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି କି ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ୱାର୍ଡ ବି ବୁଝିବା, ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ଶବ୍ଦ ଭଲ ଆମେ ବୁଝିଲା ବେଳେ। ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ? ପାୱାର ସହିତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସହିତ, ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛଡ଼େଇକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜରେ। ଗୋଟେ ତ ଆନାଲାଇଜ କରୁଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଜାଣୁଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳେ ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁକି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମରେ। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାର କରିବା। ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେବେଳେ ସହଜ ହୁଏନି, କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରିକି ପାୱାର ସହିତ ଠିଆ ହେବେ, କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇଠି ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି କହିଲେ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଗୋଟେ ତ ଇକୋନୋମିକ ଇନଜଷ୍ଟିସ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଆମେ କହୁଛୁ ଇକୋନୋମିକ ଇନଜଷ୍ଟିସ, ତାର ଅର୍ଥ ସମୁଚିତ ଭାବରେ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହଉନି, ସେଇଟା କହିଲେ ଇକୋନୋମିକ ଇନଜଷ୍ଟିସ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ? ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ। ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ କ'ଣ ନା
ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯିହୁଦୀର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ଲେଭ କରିକି ବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋନ୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଲୋନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଜମି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ପୁଣି ସ୍ଲେଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ବି ହେଇପାରିବେନି। ତାହେଲେ ସୋର୍ସ ଆଉ କେମିତି କୋଉଠୁ? ଜମି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସୋର୍ସ ଥିଲା। ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବାନି। ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି। ଯଦି ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମକୁ ତୁଳନା କରିକି ଦେଖିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସ୍ଥିତି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏକୁରେଟଲି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବି ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବିରାଟ ବଡ଼ ଭାରତ କଥା କହିଦେଲା ଗଲ। ହଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ। ଅର୍ଥ ଏକ୍ଚୁଆଲି ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଗୋଟେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2ରେ ଯିଏ ଅର୍ଥର ତାର ଚରିବା ତାର ସ୍ୱାଭିମାନ କରେ, ଅର୍ଥକୁ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ କରେ ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଇନଜଷ୍ଟିସ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ବୁଝିବା, ଇକୋନୋମିକ ଇନଜଷ୍ଟିସ, ଆମେ ବି ଇକୋନୋମିକ ଇନଜଷ୍ଟିସ କରୁ। ତାର ଅର୍ଥକୁ ଠିକ ଆଉ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ନ ଶିଖୁ, ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମିସବିହେଭ କଲେ ଆପଣ ସେ ଘରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାନା ଦେଲେ ବି ରହିବେନି, କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି କିଏ ରହିବେନି। ଅର୍ଥକୁ ବି ସେମିତି ବୁଝିବା, ସେମିତି ଲାଇନରେ ବୁଝିବା ଇକୋନୋମିକ ଇନଜଷ୍ଟିସକୁ। ତ ଏମିତି ବୁଝିବା ଯେ ମୋର ପଇସାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟିସ ଦଉଛି କି, ବା ମତେ ଦଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ମୁଁ ଠିକ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ କି। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ୱେଲ୍ଥ ଇଜ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଲର୍ଡ ଆଉ ୱେଲ୍ଥ ବି ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିଲା ବେଳକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ କିଙ୍ଗ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ପତ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରର, ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଲିଜରେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ଲିଜରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିକି ଆପଣ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ସରକାର, ଲିଜରେ ଦିଆହେଇଛି। ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେମିତି ୱେଲ୍ଥ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଗଡ୍। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ଆମେ ଲାଇକ୍ ଏ ଷ୍ଟିୱାର୍ଡସ୍। ଆମମାନେ ଅର୍ଥର ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ £1,00,000 ଅଛି, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ୟୋର୍ସ। ପଇସା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର କଲେ ପଇସା ଲୋକ ନେବେ, ଆଣିବେ, ଦେବେ, ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନି ଇଜ ନଟ୍ ୟୋର୍ସ। ସେଇଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ ଗଡ୍ ବୋଲି ଭାବିବେନି, ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲେଭ୍। ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଆରାଧନା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଲେଭ୍ ଭଳିଆ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର କାମ କରିବ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଥକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଯଦି ଆପୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ କରୁ, ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ୟେସ୍, ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ଠିକ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ଭାବରେ କରି ଜାଣୁନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଅର୍ଥ ରହେନି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟଟା କହିବି। ଗୋଟେ ତ ନେହେମିୟାର ବିବ୍ଲିକାଲ କନସେପ୍ଟଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ। ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ। ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନର ନାଁ ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣିଥିବେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଆପଣ, କିଛି ଲୋକ ଜାଣିବେ ନଥିବେ। ନ ଜାଣିବାଟା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 2ଟା କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ହେଉଛନ୍ତି ନୋବେଲ ଲରେଟର, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ। ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ ହେଉଛି କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ବୋଲିକି। ଅର୍ଥକୁ ସେ ସେମିତି ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆଙ୍କର 2ଟା ସେନ୍ସରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ରଖିବି ବାକ୍ୟ।
देखो बिब्लिकल इनस्ट्रक्शन रे आमे देखुछु जदि एठी नेहेमिया तीनटा स्टेप नौछंती गोटे तो कन्फ्रंट करूछंती पावर सहित आ बुझौछंती बुझेला परे लोक माने मनस्थ करूछंती जे एटा ठीक अछि बोली कि लैंड रिटर्न करा होछि से मानकु सेटा होछि रिजल्ट लैंड रिटर्न करा होछि तांक मालिक पाखु को दिया जाउछि लैंड जोटा कि सोर्स ऑफ इनकम तापरे से मानकु जो डेप्थ माने जो लोन नहीं थिले लोन माफ करा होछि से माने फ्रीडम पाउछंती सेठू आउ तृतीय रे होछि से माने जो स्लेव थिले माने तांकर जो लेबर टाकू तांकर अंडर रे रखा जाइतिला से लेबर टाकू भी से माने फर्ग करा जाउछि ता अर्थ कंप्लीटली से माने फ्री होउछंती लैंड होछि सोर्स ऑफ इनकम इनकम आसिला काम करिवा लोक भी प्रस्तुत हैला ता अर्थ सेकंड जनरेशन किंबा आसंता वर्ष रे से माने आउ थरे जतळे लैंड कमेबे लैंड रे माने जमी रे चाष कले से माने डेवलप हे पारिबे उन्नति हे पारिबे सेत पई अर्थ अमानक निमंते नितांत आवश्यक केतेबेले ना जेतेबेले आवश्यकता स्थल रे जेतेबेले व्यवहार हेबो सेतेबेले अमानकर अर्थर आवश्यक अर्थ उपयुक्त भाबरे अमानकु व्यवहार करि हेबो आकु अमाने दुईटा सेंस रे बुझिबा गोटे तो रेस्टोर द लैंड एंड डिग्निटी गोटे होसे अर्थ को नेहेमिया दुईटा जिनिस कले दुईटा रेस्टोर माने पुनर्स्थापन कले गोटे तो होचे लैंड सोर्स ऑफ इनकम तार अर्थ आकु आकु आमे अर्थ बोली कहबा किंबा इकोनॉमिक्स बोली कहबा आउ गोटे होचे डिग्निटी डिग्निटी होचे मान्यता स्लेव थिला को इनडिग्नेटेड थिले तांकर मान्यता नथिला तांकर निजर बोली किछि नथिला तो प्रिय माने एठी दुईटा जिनिस रिटर्न होची गोटे तो होची सोर्स ऑफ इनकम आ द्वितीय होची डिग्निटी सेही जगह रे आ माने अर्थ को जेतेबेले बुझिबा अर्थ कोन आमान को डेवलपमेंट कला को केवल अर्थ यथेष्ट नुह आमान को मान्यता भी दरकार सेति पई एई एठी आमे जेतेबेले देखिबा कि डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री बा डेवलपिंग कंट्री जो माने जो देश ग्रोथ हे सारी छी आ जो देश ग्रोथ हेबा को जाउछि ओके आमन को देशर जीडीपी आज रे डेट रे 3 के तो कहउछंती 3 ट्रिलियन के तो 4 ट्रिलियन के तो 5 ट्रिलियन पई जाउछि बोली कि किंतु अमर्त्य सेन रे लैंग्वेज रहउछि कि वेल्थ होछि सेटा जो देश रे किंबा सो लोक पाखरे जे कि अर्थ को मान्यतार सहित अन्य अर्थ सीमा संगे जाके मान्यता भी थिबो सेत पई लैंड अर्थ संगे आमानकर संगे मान्यता जदि नाही ताहले आमे रियल आर्थिक स्तर रे सुदृढ़ बोली कि कहि हेबनी के गोटे गोटे सिंपली मु कहि के जीवी डेवलपमेंट को जेतेबेले आमे देखु कि वृद्धि माने डेवलपमेंट कोन डेवलपमेंट रो अर्थ समृद्धि नै कि डेवलपमेंट रो अर्थ समृद्धि डेवलपमेंट आ ग्रोथ विषय प्रिय माने डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑटोमेटिक हुए नहीं डेवलपमेंट इज ए क्वालिटी ग्रोथ एक्चुअली ग्रोथ टा होछि क्वांटिटी ग्रोथ माने पूर्णता को बेसी दैट्स ए क्वांटिटी किंतु डेवलपमेंट जेतेबेले कहउछु क्वालिटी क्वालिटी अर्थ गुणवाचक से डेवलप कला तार अर्थ गुण स्वभाव चरित्र बहुत गुड़ा जिनिस अछि केवल जे एंत मोरल कैरेक्टर कथा नै एते बहुत गुड़ा को गुण को प्रकाश करा जाय तो डेवलपमेंट जेतेबेले केतेबेले होउछि ना लोक जेतेबेले डेवलप होछि केवल मनी नुह डेवलपमेंट होउछि फ्रीडम टू लिव इन द मीनिंगफुल लाइफ ताकू जो है का मैं कहि परिबा कि गोटे लोक डेवलप हैला बोली करे सेत में डेवलप रे के हमको कहे जाय कि कोन ना एठी शिक्षा होछि एजुकेशन हेल्थ एंड डिग्निटी तीनटा गुडा को मिसिल होछि रियल वेल्थ जेतोले वेल्थ को हम जदी कहबा ये अमृत कौन कहती अमर्त्य सेन कौन कहती मु सेन सेन कहि पूरा ना न कहले भी सेन सर कौन कहउछंती ना आमानकर वेल्थ कोटा कुआ जाय ना एजुकेशन हेल्थ आउट डिग्निटी ए तीनटा को नै कि कहला को आमन को वेल्थ बा संपूर्ण स्वास्थ्य माने संपत्ति बोली कुआ जाय जेतोले प्रभु वेल्थ उपरे जदी आमन को प्रॉमिस करूछंती माने एई तीनटा जिनिस मिसई कहउथिबे
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବି, ଉନ୍ନତି କରିବି, ବୃଦ୍ଧି କରିବି, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଥର ପଢିଛୁ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ଅଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ କୁହାଗଲେ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେ ତୁମେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମୋ ନାମରେ ତୁମେ ସମୃଦ୍ଧ ବା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛି ବୋଲିକି ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଜାଣିବେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିବା କି ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆମେ ଗରିବ କାହିଁକି ଅଛୁ? ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡରେ ସିମ୍ପଲ କହିବି, ଗରିବ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବି ଚଳଣୀୟ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା। ମୁଁ 10th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଘରେ ଇଭିନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଖାନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସରିଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁନ୍ ବେଳରୁ ଧାନ ସରିଯାଏ। ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ମାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋନ୍ ନୁ ଗାଁ ଠାରୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ। ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଧାନ ନେଲେ 1.5 ବସ୍ତା ଧାନ ଫେରେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁଣି ଯେତିକି ଚାଷ ହେବ ପୁଣି ଯାରଟା ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଫିର ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଅଭାବ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କମ ସେ କମ ମୁଁ 9th କ୍ଲାସରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ 9th, 10th, 11th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଭଳିଆ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର ଥିଲା। ସର୍ଟକଟରେ କହିବି କାହାଣୀଟା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜମି ମୁଖେଲିଲୁ, ଆମେ ଜମି ଯେତିକି ବନ୍ଧା ଥିଲା ଜମି, ସବୁ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖଲା ଗଲା ଆଉ ବାପା ଚାଷ କଲେ, ସେଇ ଜମି ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଚୁର ଦେଲା। ତାପରେ ଆତ୍ମିକ କାହାଣୀ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମେ ବିହନ ବୁଣିଲୁ। ସେ ଭିତରେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି। ବିହନ ବୁଣିଲା ପରେ ଜମିର ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ଥର କରିଛି। କେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସାକ୍ଷ୍ୟଟା, ଆଉ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣିବାଟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, 2000 କେବେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ, 95, 96 ବେଳରୁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ 96 ବେଳରୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ବେଶୀ ଧନୀ ହେଇନୁ, ବେଶୀ କାହିଁକି ଧନୀ ବି ହେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିବି, କାହିଁକି ଗରିବ? ଗରିବ ହେବାର 2-3ଟା କାରଣ ପାଇଁ। ନେହେମିୟାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗରିବ ହେଉଥିଲା ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟେସନ ପାଇଁ, ଅତ୍ୟାଚାର। ଯେତେବେଳେ ତମର ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ନେଇଯିବେ, କିମ୍ବା ସାରିଦେବ, କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଲୋନ୍ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ଗରିବତା ଆସିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାୱାର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଇନ୍ ଏସେନ୍ସ, ଆମମାନଙ୍କୁ କମେଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଅର୍ଥ ପାଇବାର ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଠିକ ଯଦି ନଥିଲେ ବି ଆମମାନେ ଗରିବ ହଉ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆମେ କହୁ କି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଜି ଲୋକ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲିକି ନାଇଁ। ହଁ, ନିଜର ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ରାତି ଦିନ ଯଦି ବି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଗୋଟେ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ବା ମୂଳିଆ ହିସାବରେ କେତେ ପାଇବେ? ଆପଣ 500-600 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହାର୍ଡୱାର୍କର ଯେ ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ସବୁ ଲେଜି ଲୋକ ଯେ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ। ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗରିବ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କାରଣଟାକୁ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ କାରଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଇ ସମୟରେ ହେବ। ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, କାହିଁକି ଦରିଦ୍ର ବା ଗରିବ? ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକଟା କଟ୍ ଅଫ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଫେଥରେ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତମର ନାହିଁ ବୋଲି କେବଳ ଯେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ହିସାବରେ କରାଗଲା ତାହା ନୁହଁ, ଆତ୍ମିକ ହିସାବରେ ବି କରାଗଲା। ଶୂଦ୍ର ନୋ ଧନ ସଞ୍ଚୟତ, ଶୂଦ୍ର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବିଲିଭ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ବି ଏଇ ଶବ୍ଦ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯଦିଓ ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି କୁହାଯାଉନି।
धन संचय करबनी सोर्स ऑफ इनकम रु बाहर करा गला तमे एटा करि परिबोनी सेटा करि परिबोनी सेटा करि परिबोनी हैला एक सामाजिक प्रथा हैला जे लोक छुईलाटा खाइबेनी कि करिबेनी जदि सेमती होउची बेले लोक बिजनेस भी करि परिबेनी छुईबाटा जदि गोटे लोक ग्रहण करबोनी बेले कोन करबो तमे आने वैचारिक भाबरे विधिमत भाबरे रखा गला गोटे एक्सक्लूड करा गला ना कि अच्छा तृतीय रे कोन हैला कि तमर सोर्स ऑफ इनकम टा केवल तमर वेजेस रे रहला वेजेस माने दिन मजूरी रे सेठी तमे जेति चली पारिबो गोटे जेनेरेशन सेमिति गला पुओ जोग पाठ पढ़ाई पारिबोनी इवन पाठ पढ़ाइबाटा भी सुजोग नथिला भल व्यवहार माने आउ किछि अलगा धंदा करिबाटे भी रास्ता नथिला सेत पई बापा जोउटा करूतिला सेही अवस्था रे पुओ झी भी करिवे सेत पई पीढ़ी परे पीढ़ी दरिद्र परे दरिद्र 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 हे कि आसिलु आज डेट पर्यंत अधिकांश घरे आमानकर एई अवस्था द पॉवर्टी लाइन ऑफ पॉवर्टी आमान पाखरे अछि एटा होसे रियलिटी आकु आमाने कोर्स बोली भी कहबा कि आमानकर ज्ञान रो अभाव रो विषय टाकु भी कहबा तो नेहमे एटा फाइंड आउट करछि काहे कि द रूट कॉज ऑफ द पॉवर्टी लोको काहे कि आसुनांती द रूट कॉज को जाउछि मूल कारण मूल विषय पाई जाउछि आ जेतेबेले मूल विषय को जाउछि नेहमे एइडा देखुछंती जे तांकर सोर्स ऑफ इनकम कोठी ना कोठी स्टॉप हेछि प्रिय माने नदी रो ऊपर पटे जदि बंध बंधा जाए तळगु पानी आसीबो कि दो सोर्स सेठु आसुछि सोर्स रु ही जदि तुमको अलगा करा गला सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम व्यवसाय माने कोन चाष सोर्स ऑफ इनकम होछि आम मानकर चाकरी एबे आम मानकर सोर्स तीनटा चाष हेले करिवो चाकरी हेले करिवो नै तो व्यवसाय ही करिवो जदि सबु जगह रे भी तुमको जदि नहा करा गला बा आम मानकु सुजोग मिलिलानी ताहेले आम माने केमिति वृद्धि परिबा दैट्स द कॉज ताकु सोर्स नाउ एबे आम मान कोन करबा पड़िबो आम माने कॉज को ओपन करबा पड़िबो प्रिय माने प्रथम रे तो बिलीफ सिस्टम को चेंज करबा देखंतु आमे जोडा विश्वास करछु आमे होसु सेटा व्हाट यू बिलीव दैट यू आर आ से बिलीव रे भी आम मानकर व्यवहार रे भी आसीबो आम मानकर बिलीफ टा विश्वास टा व्यवहार रे भी आसीबो सेत पई प्रथम रे वाक्य जतबेले सुनुछु प्रिय माने प्रथमे आम मानकु सेई लिसनिंग प्रभु द वर्ड ऑफ गॉड सुनुतला परे प्रभु आमन को रिलीज करंतु से बिलीव रो रॉन्ग बिलीव और मिथ को आमने सुनिछु सेटा को आमने प्रथमे सेट करबा सेत पई प्रभुंकर वाक्य होछि प्रथम वाक्य आमे जतबेले सुनुछु ए बिलीफ सिस्टम आमन को चेंज करूछि आमे जानिछु देबा लोक किए बोली कि आमे जानिछु आमे कोन करि परिबो बोली कि जतबेले आमे जानिबा आ सुनिबा सेतबेले आमे क्लेम करि परिबा आपण जानिले आपण क्लेम करि परिबे आपण क्लेम कले सेटा होछि आपणकर सरकार भी बहुत प्रतिज्ञा करिछि आम मानकु अधिकांश लोक तो आमे जानुनु न जानिबारो आमे क्लेम भी करि परुनु जा फଳରେ कि हम पाखरे नाही तो प्रिय माने प्रभु आपण को मते प्रतिज्ञा करिसंती तांकरी वाक्य रे हजार हजार वर्ष आगरु ए प्रतिज्ञा को जेतेबेले मु जानिबिनी न जानिले मु क्लेम भी करि परिबिनी आ जेतेबेले क्लेम करि परिबिनी दैट इज नॉट माइन ताहले मोर हेबनी आमन को सी जगह रे क्लेम करबा पड़िबो प्रभुंकर वाक्य को आपण जेतेबेले जानिले प्रभु आमन को पई प्रतिज्ञा करिसंती आपण को पई आपणकर पुओ झियो पई प्रतिज्ञा करिसि से प्रतिज्ञा को आमने क्लेम करबा आउ सेटा माने प्राप्त हेबा जोशुआ को जेतेबेले प्रभु कहले कि जाओ आक्रमण करो ए देश आमे तुमको देलु जोशुआ टीम गडिला ट्रेंड कला तांकर लीडर तांकर मिलिट्री को ट्रेंड कले समस्त को इंस्पिरेशन देले जाइके आक्रमण कले एंती बसी बसी से मन को देश मिलिनी आ जोशुआ ठारू राजा हेबा पर्यंत 400 वर्ष लागिछि मोनार्की सिस्टम पर्यंत जोशुआ ठारू मोनार्की सिस्टम द 400 इयर्स आउ सेटा गोटे पुस्तक आपण पढिबे जजेस पुस्तक सेटा विचारकर्ता पुस्तक 400 वर्षर घटना सेटा सेमान को सेती की वर्ष लागिला सेमाने से देश को पूरा भाबरे कब्जा करिकी शासन को आनिबा पाए प्रिय माने प्रभु भी आमन को जेतेबेले दउछंती आमने भी आमनकर क्लेम को साब्यस्त करबा कि प्रभु तुम मते देबा पाए प्रतिज्ञा करिसो मते दियो आ सेटा आपन को मुख रे कुहंतु
ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି। କୋଉଟା ଚୁଜ୍ କରିବା କଥା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଜୀବନ ଓ ମରଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ହବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା, ମନସ୍ଥ କରିବା, ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଆଉ କ୍ଲେମ୍ ବି କରିବା କି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ତୁମେ ମତେ କହିଅଛ ବୋଲିକି। ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମତେ ଆସିବ ବୋଲି। ସେବେଳେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, सोर्स ऑफ इनकम टाको आमे जानिबा। सोर्स ऑफ इनकम टा होची प्रथम रे प्रभुंकर वाक्य। प्रभु आमन को तांको वाक्य द्वारा से प्रभु जे सबु दियंती सेटा को माने जानिबा। प्रेज द लॉर्ड। गोटे मिनिट। ओके, सोर्स ऑफ इनकम को माने क्लेम करिबा। प्रिय माने, आ आमनकर सोर्स कहा पाखरे अछि? शत्रु हस्तर अछि, आमन को ठारू बलवान लोक हस्तर अछि। किंतु ताको आमे जेतेबेले कन्फ्रंट करिबा से आमन को छाड़ी देबो, जेहेतु सेटा लीगली से होल्ड करि पारिबो नाही। से दिन नेहम्या तांको लीडर मान को बुझेले, धमकेले तांको लीडर्स मान को। आउ जदि आउ अलगा भाषा रे जदि ताकू जदि वर्णना कले अलगा विषय कहि भी हेबो। तांको लीगल डरै थिबे, तुम सब संपत्ति गुडा को अधिकार करिछ बोली, किंतु तांको स्पिरिचुअली बुझेले। आउ जमीटा तांको छाड़ी दिया गला। आमनकर संपत्ति को भी जे हड़पे छे, बा आमनकर आशीर्वाद को जे धरी रखी छे, प्रिय माने ता हस्तरु भी आमनकर आशीर्वाद को आमने छड़े कि नेबा। आ आमन को जानू, आमने जानू आमनकर युद्ध कोनोसी मत विरुद्ध नुह किंबा ब्लड एंड फ्लेश नुह। आमनकर सेही शक्ति, जो शक्ति सब बेले आमनको प्रभुंकर आशीर्वाद ठारू अलगा करबा पई जे। आपण रिपीट करंतु, वाक्य को विश्वास करंतु, वाक्य को आपण उच्चारण करंतु, कारण से वाक्य ही आमन को शक्ति प्रदान करिवो आ माने रिलीज हेबो। प्रभु जीशुंकर प्रथम मिनिस्ट्री टा स्टार्ट कले कोन? लोकलिखित सुसमाचार तार 4 अध्याय तार 18 पदरे सदा प्रभुंकर आत्मा मो ठारे अधिष्ठित हेछि कोन? प्रथम रे सुसमाचार प्रचार करिवा पय, द्वितीय रे दृष्टि लाभ पाए, मंदिर थिबा लोक मुक्त करिवा पाए, उपद्रव पाउथिबा लोक मान को उद्धार करिवा पाए, नो कि प्रभुंकर राज्य घोषणा करिवा पाए। तो प्रिय माने, प्रभु तांकर कार्य कले से गुडाक एबे भी आम मानकर जदि कोनसी आशीर्वाद वेल्थ को मु कहली आपण कोन कोन आपणकर स्वास्थ्य भी वेल्थ रे आछी, आपणकर संपत्ति भी वेल्थ रे आछी। एटा को आपण क्लेम करंतु। क्लेम कले प्रभु आपण को से अधिकार देवे, कारण शैतान हस्तर ही से अधिकार अछि। ए सॉरी, शैतान हस्तर आम मानकर संपत्ति बंधाई छी, आमे ताकू छोड़ाइबा। ठीक अछि, मो ओडे वे रे को रखिबी पॉवर्टी काई होउछि। अच्छा, मु एठी रखिबी पॉवर्टी काई रखछि ना। पॉवर्टी अमृता सेन कोन कहंती? द लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज माने होछि करिवार क्षमता नथिले, सेटा होछि नो एजुकेशन। जदि शिक्षा नथिले हेबनी, नो अपॉर्चुनिटी सुजोग नथिले हेबनी, आ नो एक्सेस। नो एक्सेस माने पाइबाटा नथिले हेबनी, ताकू पाइबा पई सुजोग नथिले हेबनी। आकू गोटे वर्ड रे बुझिबा, आमनकर सोर्स ऑफ इनकम टाकू जतबेले आमे बढ़ाई पारिबानी, स्किल डेवलप करैबानी, किंबा अर्थ कमैबार प्रक्रिया को जदि शिखिबानी बोले आम पाखरे अर्थ हबनी। गोटे तो मु आत्मिक भाव में कहली, जोटा कि आपणकर अधिकार को आमनकर बिलीफ सिस्टम को चेंज करवा। प्रभु आमन को देइछंती एटा एटा आमर बोली, भाग्य के आदरिबानी। लक एटा नुह जे मो गरीब है कि मरिबे, एटा प्रभुंकर इच्छा ना। एटा भी रखंतु ना जे आपन को गरीब करिके प्रभु पठाइछंती। हां, आमनकर बिलीफ सिस्टम मोर तो कपाल रे लेखा हिथिला। एई शब्द गुडाक आम शुणी शुणी के आसीचु। आउ एटा होछि मिथ। मिथ माने मिथ्या। मिथ्या कहवा लोक को आम जाचु किए मिथ्या कहे। प्रिय माने, आमनकर मन को मिथ्या रे भुलैछि।
जी लेखि पारुची से लिभे भी पारिबे आउ आमनकर परमेश्वर जदि लिखिचंती बोले हम भाबू आमनकर परमेश्वर रीराइट भी करिवे आउ थरे भी लिखि पारिबे नो प्रभु करंती सेटा तो से प्रभु को आम जो कहूँ प्रभु करेंगे से से मिथटा को आम बिलीव करवा निजे मोर भाग्य लिखाई नो आम क्लेम करवा आम बिलीफ सिस्टम चेंज करने द्वितीय प्रिय माने आम शिखा आज मॉडर्न इकोनॉमिक प्रोसेस लेखार लोकंकर चिंताधारा हिसाब से एजुकेटेड हेबा एजुकेटेड हेबार अर्थ प्रिय माने मुझे अर्थ नीति उपरे दुईटा एजुकेटेड कहबी गोटे तो अर्थ को जानतु और शिखंतु से एमबीए करवा दरकार नहीं कि अकाउंट करवा दरकार नहीं अर्थर ठीक जस्टिस माने मु तीन टा स्टेप रे कहबी ठीक जस्टिस टा गोटे तो प्रिय माने आपनकर उपार्जन करिवार प्रक्रिया को बढ़ांतु आ सेति पई स्किल शिखंतु अर्थ उपार्जन करिवार किछि रास्ता को माने शिखिबा सिंपल रे मु गोटे गावलिया लैंग्वेज रे कहूची जोटा मु भाई मान को कहउतली पास्टर्स मान को आम मजदूरी जतबेले करिवो गोटे पुरुष मजदूरी कले 300 टंका पाउची ना 400 पाउची से मजदूरी करवा लोक जदि मिस्त्री काम शिखी जीव बोल दिन को 500 रु 700 टंका पाइब तो मु ए जो मिस्त्री और मजदूरी दुईटा भितर ये आणुची कि से समान टाइम वेस्ट हम से गोटे जगार काम करेंगे ये भी काम कर सी भी काम कर ये भी 8 घंटा कर सी भी 8 घंटा कर किंतु कामर टिके परिवर्तन तो हैला परे तार दरमा माने तार इनकम टा बढ़ी जाउची तो से बेले जो स्किल टाको जो देले हमें डेवलप करेबा एडा मैंने शिखेबा भी लोगों को शिखेबा भी लोगों को प्रचार भी करबा मन अनुरोध करबी आपण जूम लीडर्स माने जदि आपण किए गोटे भल इकोनॉमिक्स जानी सेमती लोक थोड़े आनी प्रचार करंतु जी कि आमको नुआ स्किल शिखई पारे सेमती लोक को शिखांतु भी मंडली भी थे आपण मैंने भी बहुत लोग थे प्रस्तुत ही कहबेले भी हम जानिबा लोक आपण मैंने गोटे ये आम लोक को आम एजुकेट कराइबा एक्चुअली गोटे तो सोर्स ऑफ इनकम आ द्वितीय द वे ऑफ एक्सपेंडिचर टा भी खर्च करिवार प्रक्रिया भी शिखेबा अधिकांश लोक आम खर्च कर जानू कारण जेतिक आसी सेतिकी खर्च कर दउछु बा दरकार पड़ले आम उधार मागी खर्च करूछु 15,000 20,000 फोन किणा होची जोटा कि 3,000 टंकार फोन रे भी चली जीवो आजिकली तो घर समस्त को फोन दरकार जदि धरतु गोटे परिवार जदि 5 जण अछंती आ समस्त को जदि 30,000 35,000 टंकार फोन जदि दरकार होउची बोले भावंतु 5टा फोन किनला बेल को आपण केते वर्ष लोन सुझीबा पड़िबो बेले बेले आमनकर चाहिदा भी अधिक परिमाण रु हेबारु आमाने सेटा शिखिबा भी जीवती मानकर गोटे कॉन्सेप्ट कहिके बंद करिवे बहुत समय भी हेलानी आमनकर रखिबे आ गोटे पदटा 50 ना 1 मिनिट केते हला समय ओके समय हो गला 2 मिनिट ए कहानी कहिके मु बंद करिवे आ माने एठी बंद करबा आउ थरे सुजोग मिलले मु कहिबे जीवती मानक पाखरे तांकर बिगनिंग रो से माने 5टा फोल्ड माने 5टा बैग भलिया एंती रखी तांती पुणी कौन कहते मत आप देखिपार ना मु हाथ देखले कि जानवे 5टा आपण तो बैग ड्रॉ किंबा 5टा पॉकेट धरंतु एनवलप देखंतु 5टा एनवलप सेठी प्रथम रे रखिबे टाइट फर्स्ट जेति की पाइबो छोटो बेलु शिखांती जने राबाई ठर मु सुनथिली प्रथमे टाइट रखिबे द्वितीय जगह रे से माने रखिबे तांकर ऑफरिंग तृतीय रे चैरिटी पय रखिबे आ चतुर्थ रे से माने रखिबे तांकर सेविंग आ हाँ ना टाइट गोटे रहला टाइट आ गोटे होची तांकर चैरिटी दुईटा आउ गोटे जगह रखिबे तांकर सेविंग आ गोटे जगह रखिबे इन्वेस्टमेंट आ गोटे जगह तांकर खर्च ए सब रखी सारला परे जहा रहिबो सेटा होची खर्च एक्चुअली तांकर सिस्टम देखंतु आमो सिस्टम तांकर सिस्टम भितरे भिन्न प्रथमे 10 मानस रखिबे तापरे चैरिटी पई ऑफरिंग पई रखिबे 10% जदि भावंतु 10% टाइट रहला 10% चैरिटी पई रहला 20% गला 10% सेविंग 30 10% इन्वेस्टमेंट 40 बाकी रहला 60 टा होचे तांकर खर्च आमे सब खर्च करि सारला परे जेति की बळिबो सेटा होसी सेविंग रे रखु आमे किंतु से माने प्रथम रे इटा रखंती
अधिकांश इकोनॉमिक जो माने डेवलप करबा लोकंकर प्रक्रिया आपण सुनिबे मु बहुत लोकंक ठार सुनिछि भी प्रिय माने पैसा बंचै कि रखिबा पड़ियो पैसा आपे आपे बंचेनी न कि बचा के रख बोल जोर कहूँ पैसा ताकू रखा पड़ो न रखिले रहेनी से आकु बोधे आमनकर भारतीय भाषा रे चंचला बोली कहूँ चंचला अर्थ को चंचला बोली भी कहते तार ना माने चंचल मती बोली भावंतु ता ना आज मो हाथ रे थिला तो मोर आपण हाथ गला आपणकर हो गला सेटा आकु बंचेकी रखंतु सिंपल आपण पाखरे जेतिक आसी प्रिय माने प्रथमे टाइट रखंतु फर्स्ट टू द लॉर्ड गॉड आपण पाखरे जहा हो आपण संपूर्ण दशमांश दियंती कि नै मो जानिनी आ विशेष करी कि जे माने 60,000 70,000 टका पाइबा लोक लक्षे टका भी किए मैंने पाउथिबे संपूर्ण दशमांश हिसाब करंतु संपूर्ण दशमांश मंडली को जीव है संपूर्ण दशमांश मंडली को जीव चाहे 10,000 हो कि 20,000 हो बेले बेले हम भाग करी अलग अलग काम रे यूज करू ओके दैट्स अदर थिंग सम अदर टाइम आई विल कहबी प्रथमे टाइट द्वितीय रे प्रिय माने आपनकर चैरिटी पई सेविंग पई ऑफरिंग पई सेटा रखंतु तृतीय रे आपण सेविंग रखंतु सेविंग आपण आ गोटे 10% सेविंग पई रखंतु समस्त कहूनी कारण आपण मैंने अनेक लोक एटा शिखिंट किसी भाई भाई जदि अच्छा मु कहूँ आउ कि अर्थ जो आप रखुच प्रिय मैंने किसी इन्वेस्ट रखु इन्वेस्टमेंट आप निज इन्वेस्ट भी करूँ पाठ पढ़ापी कि आउ कौन इन्वेस्ट रखु आउ जहाँ पैसा रोचे आपण तहींरे खर्च करवाटा शिखतु कारण आम पाखे अल्प पैसा से आम बजेट रे जावाक पड़ो अधिक पैसा हेल्ले दरकार ना आमको अंबानी आसी शिखेबनी पैसा केमती बंचेवा कथा तम आम भाया लोक आका निजे आका कुआ ही शिखा पड़ो तो प्रिय माने ये आम नेहमिया भी देखुचु नेहमिया केवल जे लैंड छड़ाई देले साहा नुह ताकू गोटे बिल्डअप भी कले रिफॉर्मेशन सिस्टम को भी आनिले आउ सेमान को समाज रे गोटे मान्यता और डिग्निटी देले अर्थ प्रिय माने आम मान को गोटे डिग्निटी क्रिएट करिवो मान्यता दे अर्थ आम मानकर स्लेव आम जोटा चाहबो सेटा करैबो अर्थ एटा भी आम माने मिशन पाई मिनिस्ट्री पाई मंडली गृह करिवा पाई जे कोनसी समय आवश्यक थाले आम माने अधिक दे परिबा सेत पाई आमन को पाखरे यथेष्ट रहू जेमिति आम माने आवश्यकता समय देला बेलकू उणा न पड़ू